السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو کتب خانہ، جس میں ہم ایم اے راحت کا اردو ناول کالا جادو کی آڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی اچھی کتابوں کی آڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسعود نام ہے تیرا بھائی؟ ہاں۔ چل بیٹھ جا منگل کی عرضیوں کے جواب لکھنے میں۔ جی شاہ صاحب۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے واسطے ایسی کوئی بات مت کر میاں، سب ہمیں بڑے بابا کہتے ہیں، تو بھی ہمیں بابا کہے۔ یہ شاہ ولی اور درویش تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ہم جیسے شیطان کو ان سے کہاں ملا رہا ہے؟ بس بڑا بابا کہہ کر کام چلا لیا کر۔ میں نے ایک بار حیران نگاہوں سے بھورے شاہ کو دیکھا۔ یہ آدمی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحہ اس نے آنکھیں باندھ رکھی اور اس کے بعد بولا، ہاں پہلی عرضی کیا ہے؟ پہلی عرضی شاکر علی کی تھی، جس کا بیٹا ناصر علی مصیبت کا شکار تھا، اور بقول شاکر علی کے اس کی بیوی نے اس پر جادو کرا دیا تھا۔ بھورے شاہ ہنس پڑا۔ عورت کا جادو تو ویسے بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بڑے میاں کو اپنی بہو سے اختلاف ہوگا۔ یہ کہانی تو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لکھ دو اس کے آگے کے 7 تعویذ دیے جائیں گے اور 7 فیتے الگ سے جلانے کے لیے پڑا بنا کر رکھنی ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس عرضی پر نوٹ کا لکھ دیا۔ پڑھ کر سناؤ، وہ بولا، اور میں نے عرضی پر لکھی ہوئی تفصیلات اسے پڑھ کر سنا دی۔ دفتن اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ارے ہاں اے مسعود بھائی، یہ کام بھی یار تو ہی کر لیجیو۔ دیکھ 6 مہینے یہاں کام کر لے تو ہمیں سمجھ جائے گا، ہم تجھے سمجھا دیں گے، پھر ایک لمبی رقم ہم سے لے لیجیو اور یہاں سے 200 کوس دور چلے جائیو۔ وعدہ کرتے ہیں خطرہ مول لے لیں گے اور تجھے آزادی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں گردن ہلانے لگا۔ جیسا آپ کا حکم بڑے بابا، میں نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نہ بات۔ اچھا چل آگے کی عرضی پڑھ۔ یہ دوسری عرضی پاروتی کی تھی، جس کا پتی بھونگن ناتھ کسی بیسوا کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عرضی سنتے ہی بھورے شاہ ہنس پڑا۔ بس اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لال پنسل سے نشان مار دیو، اس کا کام ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے دوسرا کہکا لگایا اور بولا، ڈاکو سنتو خان نے اس کے گھر کا پورا صفایا کر لیا ہے۔ بیچاری کو دھن دولت نہیں چاہیے تھی، پتی چاہیے تھا۔ سو بھیا اب کہا جائے گا؟ بیسوا کا کام تو یہی ہے کہ مال لے اور چھوڑ دے۔ سنتو خان نے بیچاری کی مشکل حل کر دی۔ اب اس بیسوا کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گیا ہے۔ چھٹی ہوئی، من کی مراد پوری ہو گئی اس عورت کی۔ چل اب آگے کی عرضی پڑھ۔ اور اس کے بعد دوسری عرضیاں پڑھنے لگا اور وہ ان پر تبصرے اور ہدایت لکھواتا رہا۔ یہ کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھ گیا۔ شامی پاس ہی موجود تھا۔ اس نے کہا، شامی مسعود کو ہر طرح کی آسائش ملنی چاہیے، کوئی تکلیف نہ ہو، اسے خیال رکھنا۔ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیے تھے، کچھ لوگوں کے لیے اس نے الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں تجویز کی تھیں، حکمت کی کچھ دوائیں بھی لکھی تھیں۔ غرض سارے کا سارا کھیل دھوکہ دہی پر مبنی تھا۔ لیکن سنتو خان والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ سنتو خان نے پاروتی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے سارے گھر کا صفایا کر دیا۔ اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن جب ان سب کے لیے تعویذ اور جڑی بوٹیاں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے ہاتھ پر سحر طاری ہو گیا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ نہ لکھا، تعویذوں پر بسم اللہ لکھا اور فیتوں پر شیطان پر لعنت کے الفاظ میرے قلم سے خود بخود درج ہو گئے، اور انہی چیزوں کو میں نے پڑیوں کی شکل میں ہر عرضی کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک انوکھا لیکن دلچسپ کام تھا اور اکرام میرے ساتھ ان کاموں میں شریک تھا۔ 10 دن 15 دن تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا۔ صبر و سکون سے ہم نے سارا وقت گزارا۔ عبادت الہی سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تمام وقت اسی طرح گزر جاتا تھا۔ اکرام کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی تھی، اس نے بھی اس ماحول کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو ہم پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا، اس لیے اب کبھی کبھی ہمیں غار سے باہر بھی لے جایا جاتا تھا، لیکن یہ سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا تھا۔ پہلی بار جب شامی کھلے آسمان کے نیچے آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آج کل یہاں شیر جھاڑو دینے نہیں آ رہے؟ میری بات سن کر شامی ہنس پڑا۔ کیوں؟ ملنا چاہتے ہو شیروں سے؟ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، ملائے دیتا ہوں۔ وہ ہمیں بٹھا کر ایک طرف چلا گیا اور پھر چند ہی لمحات کے بعد ہم نے شیر کی دھاڑنے کی آواز سنی۔
इकराम तो उछल कर खड़ा हो गया था। मैं भी हैरानी से इधर उधर देखने लगा। शेर तो कहीं नजर नहीं आया, मगर इसकी धाड़ ने आवाज कई बार सुना दी। फिर शामी वापस आ गया। इसने हंसते हुए कहा, मिले शेर से? तो ये है खानका का शेर। सारा खेल एक जैसा है, मगर तुम इस दुनिया को देखो, कैसी अनोखी दुनिया है ये। किसी व्यापारी के पास चले जाओ, तुम्हारे बदन की खाल उतार लेगा वो चक्कर देगा तुम्हें कि घन चक्कर बन जाओगे। डॉक्टर के पास चले जाओ, इंसानी हमदर्दी से हटकर वो तुम्हारी माली हैसियत का जायजा लेगा, तुम्हारी बीमारी को आसमान पर पहुंचा देगा। वकील, सरकारी अफसर, हर शोबे का इंसान अपने दौलत के दरवाजे खोले रखता है। इसे अपने फन में महारत हासिल है। वो ज़हीन है, चालाक है, दूसरों को अहमक बनाना जानता है, लेकिन इतनी ही खुशी से वो यहाँ अहमक बनने आ जाता है। मनते मुरादे मांगता है, किसी का तुक्का लग जाता है। जिसका काम नहीं होता वो इसे तकदीर समझता है। इसकी अकीदत कम नहीं होती। जिस तरह वो अपना काम करता है, इसी तरह हम भी अपना काम करते हैं। आजकल हर चीज पब्लिसिटी से होती है। हमारा पब्लिसिटी का शोबा भी सरगर्म रहता है और हम अपनी प्रोडक्ट की पूरी पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी का शोबा? हाँ, हमारे मुलाजिम, हमारे नुमाइंदे इसी शहर में नहीं, आसपास की मुतअद्दिद बस्तियों में बिखरे हुए हैं। सबको तनख्वाहें मिलती हैं। वो बूरे शाह की करामातों की कहानियां सुनाते हैं, शोबदागरी करते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इनके। कोई अचानक पागल हो जाता है, नंग दड़ंग सड़कों पर फिरता है, लोगों को पत्थर मारता है। हमारे चंद नुमाइंदे इसे पकड़ कर जहाँ ले आते हैं, जहाँ इसे दुआएं दी जाती हैं, तवीज़ दिए जाते हैं और इसका इलाज होता है। कुछ दिन में वो भला चंगा होकर चला जाता है और लोग बुरे शाह पर अकीदत के फूल बसाते हैं। कारोबार हयात के रंग ऐसे ही बदल गए हैं दोस्त। इसी तरह खानका के शेर हैं। शेरों की अकसाम में इसका इजाफा भी कर लो। जंगल का शेर, कालीन का शेर, खानका का शेर। शामी कह के लगाने लगा, शामी ये बूरे बाबा क्या है? आदमी है, मुकम्मल आदमी है, अपने फन का उस्ताद। वो किस किस्म का आदमी है? मेरे ख्याल में इस दौर का एक कामयाब आदमी। तुम्हारी तालीम क्या है? मैंने अचानक पूछा। अरे ये बुरे शाह से अचानक मुझ पर क्यों आ गए? तुम्हारी बातें सुनकर। क्या मतलब? तुम्हारी गुफ्तगू बताती है कि तुम काफी पढ़े लिखे आदमी हो, मगर अर्जियां तुम मुझसे लिखवाते हो। क्यों? शामी हंस पड़ा, फिर बोला, कहाँ की बातें कर रहे हो दोस्त? जो तालीम स्कूलों में दी जाती है वो किसके पास होती है? असल मुअल्लिम वक्त होता है, वही सब कुछ सिखाता है, वही मेरा उस्ताद है। इसी की सिखाई हुई बातें दोहरा रहा हूँ मैं। लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। बूरे बाबा भी अजीब सा इंसान है। किस लिहाज से? वो जो कुछ कर रहा है खुद ही शिद्दत से इसकी नफी करता है। मैंने इसे जब भी शाह या दरवेश कहा, वो जैसे तड़प सा गया। इसने शिद्दत से मुझे इसके लिए मना कर दिया। ज़मीर तो हर शख्स का होता है ना, और ज़मीर अगर जिंदा होता है तो सच बोलता है, सच सुनता है, मगर ज़मीर के खिलाफ अमल तो ज़मीर को कत्ल कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसे दौराहे आ जाते हैं जहां इंसान को किसी एक के कत्ल का फैसला करना होता है। बुरे बाबे के सामने भी ऐसा ही एक दुरहा आ गया था। अगर वो ज़मीर को कत्ल न करता तो इसे खुद कत्ल होना पड़ता, मगर इसे जिंदा रहना था, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। अब तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो? बूरे बाबा के बारे में इतनी बात भी तुमसे हो गई है, जबकि बरसों से यहाँ रहने वाले भी इसके बारे में इतना नहीं जानते, शामी ने कहा। लेकिन शामी, बस बस बाबा बस, मुझे जिंदा रहने दो। शामी ने हाथ उठाकर कहा, फिर बोला, चलो चलो, ज्यादा वक्त हो गया है, कहीं शेर न आ जाए। वो हंस पड़ा। हम गार में आए। इकराम ने मुझे देखते हुए कहा, कोई बहुत ही पुरअसरार कहानी चल रही है मसूद भाई, बड़ा अनोखा किरदार है इस बुरे शाह का। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मजीद कुछ दिन गुजर गए, मामूलात जारी थे। एक रात अचानक बुरे शाह अजीब सी कैफियत में हमारे गार में घुस आया। वो तन्हा था, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, बहुत मुंतशिर मालूम होता था। हमें खामोशी से घूरता रहा, फिर इसकी आवाज सांप की फुंकार की माने सुनाई दी। तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ, कौन हो तुम? और सच न बोले तो इसके दांत भींच गए और आंखें खून उगलने लगी। मैंने परेशान नजरों से बुरे शाह को देखा। इसकी इस कैफियत का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ताहम मैंने हलीमी से कहा, कोई गलती हो गई बड़े बाबा? मेरे इस सवाल पर वो सांप की तरह बल खाने लगा।
बड़े इज़्तिराब का इज़हार हो रहा था इसकी कैफियत से। इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही दोबारा नरम लहजे में पूछा, हम जिस दिन से यहाँ आए हैं वह बड़े बाबा आप ही का नमक खाया है और यही कोशिश करते रहे हैं कि कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ न हो। अगर कहीं से हमारे बारे में आपको कोई गलत इतला मिली है तो हम आज भी आपसे वही सब कुछ कहेंगे जो पहले कह चुके हैं, यानी मुसाफिर हैं और आवारा गर्दी करते हुए इधर निकल आए थे और इसके बाद से यही मौजूद थे। हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है बड़े बाबा। जहाँ से भी आपको कोई गलत इतला मिली है आप यकीन कर लें कि वो गलत है। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ। खुदा के लिए एक बेचैन रूह को और ज्यादा बेचैन मत करो। देखो, अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत से नवाजा है, अगर इसने तुम्हें अपनी पनाह में ले रखा है, तो किसी इंसान के साथ बदसलूकी मत करो। एक ऐसा जलता सुलगता इंसान तुम्हारे सामने है जिसके अंदर आग दहक रही है, जो जिंदगी ही में जहन्नम पा गया है, जो जहन्नम से गुजर रहा है। इसे और जहन्नमी ना बनाओ। खुदा के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ, मुझे अपने बारे में बता दो। देखो, इंसान हूँ, सारी बुराइयों के बावजूद इंसान हूँ। अपने आप को गुनाहों की दलदल में इस कदर डूबा हुआ महसूस करता हूँ कि मुझे इस कायनात में खुद से ज्यादा गुनहगार और कोई नजर नहीं आता। खुदा के लिए मुझे इस गुनाहों की दलदल में न धकेलो। मुझ में अब कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। इसकी आवाज लरज गई और आखिर में सिसकियों में तब्दील हो गई। इकराम ने हैरत से मुझे देखा। मैं खुद ही अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। आगे बढ़ा और इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं बड़े बाबा, मैं तुम्हारा नमकख्वार हूँ। ये सब कुछ नहीं चाहता। मुझे बस वो बता दो जिसकी बिना पर तुम्हें मुझ पर शक हुआ है। एक बात बता दो, मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है? हालांकि तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। मुझे यकीन आ गया है कि तुम बहुत कुछ हो। मैंने तुम्हें जागती आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सोती आंखों ने मुझे तुम्हारी तफसील बता दी है। आह, क्या बताऊं तुम्हें, किन लम्हात से गुजर रहा हूं मैं। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे जिंदगी भर गुनाह करने के लिए ही पैदा किया गया है। कोई एक तो नेक काम कर लेता जो रूह की तारीकियों में किसी सफेद नुक्ते की तरह रोशन हो जाता। बड़ी बेहरमती हुई है मेरे हाथों तुम्हारी। कैद कर रखा है मैंने तुम्हें, धमकियां दी हैं, और क्या करूं, मिजाज ही ऐसा बन गया है। अपने इस बेचैनी को भी सही अल्फाज नहीं दे सकता। जाहिल मुतलिक हूँ, चुनाचा जो कुछ कहता हूँ अपनी दीवानगी में कहता हूँ। जिस दिन से तुम यहाँ आए हो न जाने क्या हो रहा है, न जाने क्या हो गया है। मैं तो लोगों के साथ फरेब करता था, इन्हें गलत दिलासा देता था, उल्टी सीधी जड़ी बूटियां बता देता था। लेकिन जब से तुमने जवाब लिखने शुरू किए हैं, जिसे देखो फायदा हो रहा है। सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं, सारे काम सीधे हो रहे हैं, और वो सब इतनी नजरें लेकर आ रहे हैं मेरे पास कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ। और जो ख्वाब मैंने देखे हैं, इन ख्वाबों ने मुझे लरजा कर रख दिया है। आह, मैं पागल हो जाऊंगा। आह, मैं पागल हो गया हूँ। और अब ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ मुझसे हो गया है इसका नतीजा क्या होगा। बाबा देखो, खुदा के लिए बड़ा बाबा नहीं हूँ, बड़ा बाबा तुम हो जो इस तरह यहाँ अजनबी की तरह आए हो, इस खानकाह में आकर ठहर गए, और इसके बाद तुमने लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिए। मेरे नाम से हो रहा है ये सब कुछ। अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी हकीकत से आशना कर दो। दिन रात तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा, जब तक सर नहीं उठाऊंगा तुम्हारे पैरों से, जब तक तुम अपने मुंह से ये ना कहोगे कि तुमने मुझे माफ कर दिया है इन तमाम गुस्ताखियों पर जो मैंने तुम्हारे साथ की है। आह, मुझ गुनहगार को कितने गुनाहों से दो चार होना पड़ेगा। बाबा साहब, मैं एक मुस्तरब दिल का मालिक हूँ, वो दिल जिसे सुकून का गुजर नहीं है। जो कुछ दिल में आता है कर डालता हूँ, समझे, डाके भी डालता हूँ। डाकू संतो खान की हैसियत से मेरा नाम इन इलाकों में गूंज रहा है। रातों को मैं अपने साथियों के साथ खानकाह से निकलता हूँ, बस्तियों में लूट मार करता हूँ, खून रेजी नहीं करता, क्योंकि इंसानी जिंदगी को लेने का हक मुझे नहीं है, लेकिन लोगों को कलाश जरूर कर देता हूँ। और जहाँ भी मैं डाकू जनी करता हूँ, लोगों की जेबों पर इनकी मासूम आरजुओं को झूठे दिलासे देकर इन्हें हसरतों का शिकार कर देता हूँ।
جس کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، اور جس کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے اس جیلی خانقاہ پر، اس جھوٹی قبر پر جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جو ان کی آرزوئیں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میری ماضی نے مجھے یہ صورت دی ہے۔ بابا صاحب میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں اپنا حساب کتاب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو میسر ہے؟ یہ سب جو میرے ساتھی ہیں یہ سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں گونجتی رہتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ مجھے سہارا دیجیے، مجھے مدد چاہیے، مجھے مدد چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا وہ کہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا چیز ہے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کی شخصیت اس کے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتا رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے علاوہ اس نے جو انکشاف کیا تھا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ رات مجھے یاد آ گئی تھی جب ہم پہلی بار آئے تھے، اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے پھندے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈاکو سنتو خان گویا یہ جگہ باقاعدہ جرائم کا اڈا ہے اور اس کا سربراہ یہ شخص ہے، لیکن یہ بلکتا ہوا آدمی قابل رحم تھا۔ اس کے اندر احساس گناہ تھا۔ ایک گنہگار کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہو، اور اگر ایک بار انسان کسی کی کوششوں سے اچھے راستے پر آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر اکرام سے کہا، اکرام پانی لاؤ۔ اس نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا، اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں اس کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اکرام کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پلایا اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، دوست دنیا میں کچھ نیا نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا، میں اسے سن کر تمہیں دلاسا دینا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تک اپنے دل کی ساری بڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آشنا کر دو گے، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان نیک راستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں صاف الفاظ میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت ایزدی سے نا امید نہ ہونا۔ چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارے دل گوارا کرے تو اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو، میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ حالانکہ مجھ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے کچھ مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم، تمہاری کہانی کیا ہے، کوئی بات راز نہ رکھنا۔ اب تو میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ تمہیں کس نام سے پکاروں، بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان، نہ بڑا بابا ہوں۔ میرا نام نادر ہے، نادر حسین، یہ میرا اصلی نام ہے۔ بابا صاحب میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، یہ کنبہ تھا ہمارا۔ میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں بھی حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا، کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا اس کی پنڈلی پر، باندھ کر زہر کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہ ہو سکا۔ ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے نہ وہ ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے۔ بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی، اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔
फाके शुरू हो गए हमारे घर में। मेरा बाप चौधरी के खेतों पर काम करता था, मगर चौधरी ने मुझे इसकी जगह नौकर नहीं रखा। इसके दिल में बुराई आ गई थी। मेरी बहन को देख लिया था इसने, नौजवान थी, खूबसूरत थी। मेरी माँ फरियाद लेकर गई थी इसके पास। बदनिगाह चौधरी ने एक मंसूबा तैयार किया। वो अपनी बीवी से बहुत डरता था, इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, मगर चौधरी ने इसे शीशे में उतार लिया। वो बांझ थी, औलाद नहीं होती थी इसके यहाँ। एक दिन वो हमारे घर आ गई। मेरी माँ से इसने कहा, तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, एक ख्याल लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, हुक्म दें बेगम साहिबा। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती, अल्लाह करम करेगा बेगम साहिबा। मैंने चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। एक रास्ता है मेरे सामने, तुम्हारी बड़ी बेटी शम्मो है ना? हाँ, मेरी माँ ने लर्ज कर कहा, इसका निकाह चौधरी साहब से कर दो। हक महर में हम एक बाग और 10 बीघे जमीन देंगे। तुम्हारे भी दिल दूर हो जाएंगे। ये काम बिल्कुल खामोशी से होगा, किसी को कानो कान खबर न होगी। शम्मो मेरे पास रहेगी। बोल क्या कहती हो? निकाह? मेरी माँ ने वहशत से कहा, एक औलाद पैदा हो जाए इससे तो चौधरी साहब खामोशी से इसे तलाक दे देंगे। जो इसे दिया होगा सब तुम्हारा, बच्चा मेरा कहलाएगा। बाद में तुम शम्मो का ब्याह कर देना, किसी को क्या पता चलेगा। क्या कह रही हो बेगम साहिबा? मेरी माँ बमुश्किल बोली। मैंने भी सुन लिया था। खून का समुद्र ठाटे मारने लगा था मेरे वजूद में। पागल हो गया था मैं। आगे बढ़कर मैंने बेगम साहिबा से कहा, फौरन घर से निकल जाओ बेगम साहिबा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आदमी तुम्हारी लाश लेने आए। तो ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी मैंने? हाय हाय, एक तो एहसान कर रहे हैं। चलो ठीक है, भूखे मरोगे तो खुद आ जाओगे। खून के सारे घूंट सीने में उतार लिए मैंने, अपना लहू चाट लिया। मजूर बाप, बेकस माँ, जवान बहनों का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं था। इनके लिए मुझे जिंदा रहना था, सब्र करना था। मैंने सब्र कर लिया। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। पेट भरने का सहारा चाहिए था, सबको पालना था, सब कुछ भुला देना था। कोशिश की, कुछ कामयाबी हासिल हो गई। राजा खान लोहार के यहाँ नौकरी मिल गई। भट्टी का पंखा चलाने की, घन चलाने की, रोटियों का सहारा हो गया। राजा खान बहुत बुरा आदमी था, जुआ खेलता था, ताड़ी पीता था। 4-6 दिन काम करके कमा लिया, 4-6 दिन बैठ के खा लिया। मुझे भी कुछ न कुछ मिल जाता था। इसके घर में भी आना जाना था। इसकी बीवी रशीदा बड़ी नेक औरत थी, नमाजी, परहेजगार, शौहर की बुराइयों को छुपाने वाली। बे औलाद थी, मुझे भाई की हैसियत देने लगी। वो मेरी मदद भी करती थी, खुद अच्छे घर की थी। माँ बाप भी लेते देते रहते थे। बुरे वक्त के लिए पैसे बचाती थी। किशोर नाकाबिले भरोसा था। इन पैसों में से वो मेरी मदद करती थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे इसकी मदद लेने पर आमादा कर दिया था, मगर बदकार राजा ने इस बातों को दूसरी निगाहों से देखा और एक दिन ताड़ी के नशे में इसने अपनी बीवी को मार मार कर जख्मी कर दिया। मैं मामूल के मुताबिक भट्टी पर पहुंचा था। राजा तो मौजूद नहीं था, मगर रशीदा के पूरे चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जख्मी सर पर पट्टी कसी हुई थी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। मारा है राजा भैया ने। नादिर, तू अपना काम कर, तुझे क्या इन बातों से? जा भट्टी सुलगा, नहीं तो राजा बिगड़ेगा। क्यों मारा है इसने तुझे? मैंने दिल सोजी से कहा, शौहर है वो मेरा, मैं जानू वो जाने, तू बिला वजह बीच में आ रहा है। मैंने अफसरदगी से गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, भाई भी कहती है तो मुझे रशीदा, मगर मैं गैरतमंद भाई कहाँ हूँ? मैं तो खुद तो इससे पैसे लेता हूँ। मेरे अल्फाज पर वो तड़प गई, आगे बढ़ी और मेरा सर सीने से लगा लिया। ये पैसों का जिक्र तो बीच में क्यों लेकर आया? ऐसे बेकार बातें मत किया कर। और फिर इसका चेहरा दहशत से सफेद हो गया। वो सहमी हुई आंखों से दरवाजे को देख रही थी। मैंने संभल कर गर्दन घुमाई तो राजा दरवाजे पर नजर आया। वो खामोशी से हमें देख रहा था। मेरे दिल में इसके लिए नफरत उभर आई। कमबख्त नशेबाज, ऐसी नेक औरत पर जुल्म करता है। आज भट्टी नहीं जलेगी क्या? इसने तंजिया लहजे में कहा। मैं इसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। भट्टी जली, काम हुआ। मैंने घन भी चलाया। राजा ने मुझसे बात नहीं की। शाम को मैंने कहा, राजा भैया एक बात कहूँ? क्या बात है? तुम नशा मत किया करो। क्या बकवास कर रहा है? तुमने रशीदा भाभी को मारा है तो फिर निकाह में तो मेरे ही है वो। औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राजा भैया।
मैं इसकी बात नहीं समझा था। जा नादर, अपने घर जा, मेरे मुंह मत लग, जा चला जा, इसने कहा। मेरा अन्नदाता था वो, इससे ज्यादा और क्या कहता। गर्दन लटका कर वापस आ गया। रशीदा के लिए दिल दुख रहा था, लेकिन सच बात है मियाँ बीवी थे वो, मैं क्या कर सकता था, खुद को समझा लिया। दूसरे दिन अपना काम कर रहा था, सुर्ख लोहे पर घन चला रहा था कि राजा ने बैठे बैठे एक बहुत बुरी बात कर दी, इतनी बुरी कि सारा वजूद लोहे की तरह सुर्ख हो गया। मैंने इसे खूनी नजरों से देखकर कहा, बहन है वो मेरी, भाभी कहता हूँ मैं इसे, माँ के बराबर है वो मेरे लिए। आज तुम जरूरत से ज्यादा नशे में हो राजा भैया। मगर वो न माना। इसने मेरी रूह पर ऐसी ज़रबें लगाई कि मुझे जवाबी ज़रब लगानी पड़ी। मगर ये ज़रब 4.5 सेर वजनी घन की थी, जो मेरे हाथ में था और सर से ऊपर उठा हुआ था। राजा भैया का सर गायब हो गया था, शायद गर्दन में घुस गया था। इसका सफेद सफेद मगज खून के साथ सुर्ख दहकती हुई भट्टी में गिर रहा था। शदीद तकलीफ के आलम में वो भी भट्टी ही पर गिर पड़ा और गोश्त की चरांद दूर दूर तक फैल गई। मेरे होश और हवास गुम हो गए थे। खून की चादर तनी हुई थी मेरी आंखों पर। आज तक मालूम नहीं कि इसके बाद क्या हुआ था। होश इस वक्त आया जब मैं चौधरी साहब के सामने था।